Gipaakos namok anak. Gipaakos namok. Kusuga sounds anak oy. Kusugay sounds anak. Kabati ka na? Kusugay sounds. Kabati ka sounds anak. Kusugay anak. Ilagin pakusgan og mayo anak haron ingnon kusog ilang sounds anak. Kabati karon anak. Pakusgan ginilagmay ilang sounds haron ingnon kusog anak. Kadagang nangaging ko anak oy. Dagang kay nangaging motor anak. Unsa daeron anak? Papi unsa daeron anak? Dagang kay nangagi anak. Back to back na ang sounds anak, paminawa anak. Back to back na gid anak. Nindot kay sila mga sounds anak. Kita ray walay sounds diri anak. Kita ray walay sounds. Papi, kita ray walay sounds anak. Please mama. Taga santo anak. Sus, kaparaygo ni akong anak. Ay maraming tinuod na akong anak. Tinuod gini bata nako na. Nanobraan ni kaparaygon nga bata. Love ko ning Ma'am Lisa oy. Smile anak. Papi, smile. O silaw ang kamera. Smile anak, smile. Smile? Sige na. Ako namang gipawang ang kuas kamera. Smile, papi. Smile. Kagwapo. Anong gwapo man as papi nako? Ha? Anong gwapo akong anak? Smile, anak. Smile. Mag-rate ka sa imong viewers na. Sige na. Mag-rate ka sa imong viewers. Happy Sunday, guys. Happy Sunday, everyone. Ingon ni Papi. Happy Sunday. Mayo kitang tanan guys. I-bless ta permi ni Lord at bigyan ng maraming blessings at malusog na pangangatawan para tayong lahat ay maging masaya. Kasama na si Papi ang inyong tinanggang aso. Pinangga kay ni ay. Nanobra ni ko paraygo ni Mama Lisa. Mabungog-bungog gitaan ni sa sounds anak. Mabungog-bungog gitaan ni sa sounds. Daghang kay pa sounds anak. Di matabang ron sounds anak oy. Lagi pa kusgan gig maayo ang sounds anak. Saan man nato ron ani anak? Nakusog na magikay ni sounds anak. Grabe kusuga gid anak. Ayan, maraming thank you mga langga ko. Mga taga-suporta namin ni Papi. Thank you so much for watching.